अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हजरात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 27 अप्रैल 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हजरात से रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। दोस्तों, मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। अक्सर मेरे भाई वीडियो ना मिलने की शिकायत करते हैं। दोस्तों, आप बेल बटन को चेक करें कि क्या वो प्रेस किया हुआ है या नहीं, क्योंकि इसके बगैर कोई भी मेरी वीडियोस आपको जल्दी नहीं मिल पाएगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत सारे मेरे बहन भाई वीडियोस देखते हैं मगर लाइक करना भूल जाते हैं। याद रखिएगा, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। दोस्तों, अब नज़र डालते हैं हम आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। दोस्तों, सऊदी वजारत दाखिला ने सऊदी अरब में रहने वाले तमाम अफराद, जिसमें सऊदी शहरी या गैर मुल्की अफराद हों, इनके लिए एक अहम एलामिया जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी शख्स सोशल मीडिया के ज़रिए या किसी भी दूसरे मीडिया के ज़रिए ममलिकत के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा, किसी भी शख्स की ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी करेगा, ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा आप तमाम अफराद जो कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, फेसबुक, ट्विटर या कोई भी सोशल मीडिया का चैनल, व्हाट्सएप वगैरह के ज़रिए आप ऐसी कोई ख़बर ना शेयर करें, ना ही उसे देखें, ना उसे लाइक करें। दोस्तों, याद रखिएगा कि इस सिलसिले में सऊदी वजारत दाखिला ने अभी एक नई कैंपेन का आगाज़ कर दिया है, जिसका नाम है वी आर ऑल सेफ, यानी हम तमाम महफूज हैं। ममलिकत में रहने वाले तमाम अफराद को अमन की ज़ामिन बनाने के लिए सऊदी हुकूमत भरपूर इक़दामात कर रही है और ऐसे तमाम अफराद जो कि अमन व अमान में किसी भी किस्म का खलल डालते हैं, इनके लिए भरपूर कार्रवाइयाँ शुरू की जा रही हैं। इस सिलसिले में सऊदी वजारत दाखिला ने मज़ीद जो इलामिया जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि बाकायदा एक एप्लीकेशन अब यानी एप्स नेटवर्क सोशल मीडिया में एक उन्होंने लॉन्च कर दिया है, जिसमें कोई भी सऊदी शहरी या गैर मुल्की अगर किसी भी किस्म की ऐसी खबरें देखता है जिसमें यह कहा जाता हो कि ममलिकत के ख़िलाफ़ कोई ना कोई बात की गई हो, तो ऐसे अफराद की शिकायत उस ऐप्स के ज़रिए सऊदी हुकाम को, इदारों को की जा सकती है, जिस पर भरपूर कार्रवाई होगी। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल से आप तमाम हजरात को बहुत दफ़ा ये बात बताता आ रहा हूँ कि जहाँ पर भी रहें वहाँ के कवानीन की मुकम्मल पासदारी करना एक अच्छे इंसान के अखलाकियात में अहम रोल अदा करता है। लिहाजा कोशिश करें कि ममलिकत के बारे में किसी भी किस्म की कोई भी बात ना सुने, ना कहें और ना ही इसे आगे शेयर करें। दोस्तों, कल मैंने आप हजरात से खबर शेयर की थी कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने एक एलामिया जारी करके उस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए कहा है जिसने ताइफ में घर के बाहर खड़ी हुई एक गाड़ी को जला डाला था। इस सिलसिले में सिक्योरिटी इदारे फौरी तौर पर हरकत में आए और इन्होंने इस शख्स को जद्दा से गिरफ्तार कर लिया है। इस शख्स को जब गिरफ्तार किया गया तो उसने अपना जुर्म मानने से इनकार किया है। उसने कहा कि ये आग मैंने नहीं लगाई, जबकि सिक्योरिटी इदारे इस बारे में तहकीकात कर रहे हैं कि आग लगाने का असल मुहर्रिक क्या था और ये किसने लगाई है। सिक्योरिटी इदारों का ज़्यादातर शक इसी शख्स पर है, मगर ये शख्स मुसलसल इनकार कर रहा है। सऊदी वजारत हज उमरा ने एलामिया जारी किया है कि ममलिकत में तकरीबन 62 लाख के करीब उमरा वीज़ा जारी किए गए हैं, जिसमें बड़ी अक्सरियत ममलिकत में आ चुकी है। ममलिकत में उमरा करने वाले अफराद की तादाद तकरीबन इस वक्त 57 लाख के करीब हो चुकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो उमरा करने वाले अफराद हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। इसके बाद दूसरा नंबर इंडोनेशिया का है, तीसरा नंबर इंडिया का और चौथे नंबर पर मिस्र यानी इजिप्ट से लोग आए हैं। इसके अलावा दीगर ममालिक से होते हुए तकरीबन 57 लाख के करीब अफराद उम्रे की शहादत इस साल में कर चुके हैं। इस सिलसिले में उम्रा वीज़े अभी भी जारी हैं। वो तमाम अफराद जो कि उम्रा वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, अब वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी अपने कंट्री से जमा करा सकते हैं, जिसमें वो डिफरेंट किस्म के होटल्स और उसके बाद जो भी फैसिलिटीज़ उम्रे के लिहाज से मिलने वाली हैं उसे वो हासिल कर सकते हैं।
بہت سارے افراد نے آپ میں سے پوچھا تھا کہ عمرے کے لیے جو 2000 ریال کی جو فیس ایکسٹرا لگائی گئی ہے کیا وہ ختم کرے گی سعودی حکومت؟ تو اس بارے میں دوستو کوئی اطلاعات نہیں آئی ہیں، مگر پچھلے دنوں اس بارے میں خبر یہ آئی تھی کہ یہ جو 2000 ریال کی فیس لگی ہے یہ سعودی عرب میں جو مزید بہترین سہولیات متعارف کرائی جا رہی ہیں اس کے چارجز ہیں، یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، باقاعدہ یہ عمرے کے لحاظ سے جو فیسلٹیز مزید سعودی حکومت دے رہی ہے یہ اس کے چارجز ہیں۔ جدہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے ایک گودام پر چھاپہ مار کارروائی کی ہے جس پر انہوں نے 3 غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا ہے جو کہ ایک شراب بنانے والی فیکٹری چلا رہے تھے۔ اس سلسلے میں انہیں سیکیورٹی اداروں کو خفیہ طور پر اطلاع ملی کہ کچھ افراد ایک جگہ پر شراب بنانے کا کاروبار کر رہے ہیں، جس پر بھرپور کارروائی کی گئی اور ان تینوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کے قبضے سے تقریباً 28 گیلن پلاسٹک کے بہت بڑی قسم کے جو ڈرمز ہیں وہ پکڑے گئے ہیں اور 200 لیٹر کے قریب جو شراب ہے جو انہوں نے بوٹلز میں بھری ہوئی تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پانی پینے کی جو بوٹلز ہیں نارملی عام مارکیٹس میں ملتی ہیں ان میں شراب کو ڈال کر فروخت کرتے تھے۔ سیکیورٹی ادارے اس بات کی کافی عرصے سے ایسے افراد کی تلاش میں تھے جن کے بارے میں اطلاعات مل رہی تھیں کہ کچھ لوگ شراب کو مارکیٹ میں سپلائی کرتے ہیں، لہٰذا ان کو گرفتار کر کے ان کا کیس پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ دوستو محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ریاض اور طائف کے جو ملکہ علاقے ہیں بیچ کا بہت بڑا جو علاقہ ہے یہاں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، لہٰذا ریاض ریجن، طائف ریجن اور مکہ وغیرہ مدینہ کے علاقوں میں بارش ہوگی۔ ان علاقوں میں رہنے والے افراد بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ابھی پچھلے دنوں بھی طائف اور مکہ کے درمیان بہت سارے علاقوں میں کافی زیادہ سیلاب نما بارش ہوئی ہے اور پانی بہت زیادہ جمع ہو گیا ہے، جو کہ آپ اس نیوز کی میں جو یہ پکچر میں شیئر کر رہا ہوں اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بہت ساری اس طرح کی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جس میں بہت سارے افراد جو ہے وہ سیلابی ریلے میں بہتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں، جس پر دفاع مدنی نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایسے تمام علاقوں سے گریز کیا جائے جہاں پر اچانک پانی کا بہاؤ بڑھ جانے کی امید ہوتی ہے، لہٰذا وہ تمام افراد ہر صورت میں سیکیورٹی اداروں کو اور دفاع مدنی کو ہیلپ کے لیے بلائیں اگر وہ کسی بھی قسم کی مشکلات سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ سعودی عرب میں پہلی بار جدہ کے شاہ فیصل ہاسپٹل میں روبوٹ ٹیکنالوجی کے استعمال سے دل کا کامیاب آپریشن ہوا ہے، جس میں گورنر مکہ کی جانب سے علمی خدمت پر ہاسپٹل کی انتظامیہ کو مثالی قرار دیتے ہوئے ایک بہترین ایوارڈ بھی دیا گیا ہے۔ شاہ فیصل اسپیشلسٹ ہاسپٹل کا شمار ان چند بنیادی طبی اداروں میں ہوتا ہے جہاں انتہائی اہم نوعیت کی سرجری کی جاتی ہے۔ یہ محض ہاسپٹل ہی نہیں بلکہ تحقیقی مرکز بھی ہے۔ گورنر مکہ المکرمہ کی جانب سے ہر برس ایسے اداروں کو جہاں تحقیقی اور مثالی کام کیے جاتے ہیں تعریفی اسناد اور ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ اس کے لیے مملکت کے 10 اداروں کو بہترین کارکردگی پر ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، جس میں وزارت حج عمرہ بھی شامل تھا اور اس کی مثال کارکردگی شمار کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں جدہ کے شاہ فیصل ہاسپٹل کے امراض قلب یعنی کہ دل کے جو امراض ہیں اس کے لیے روبوٹ ٹیکنالوجی کامیابی سے استعمال کی گئی ہے، جس سے مریضوں کو بہت زیادہ سہولیات ہو گئی ہیں۔ آپریشن کے دوران اضافی عملہ بھی درکار نہیں ہوتا ہے، جبکہ روبوٹ کے استعمال کرتے ہوئے اینڈوسکوپی کا عمل بھی انتہائی مختصر ہو جاتا ہے۔ واضح رہے کہ شاہ فیصل ہاسپٹل میں اوپن ہارٹ سرجری کی مثالی انتظامات موجود ہیں، جہاں دیگر ڈاکٹروں کے ساتھ پاکستانی ماہرین بھی کافی زیادہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ بلدیہ کے ادارے نے ایک ایسے کیفے کو سیل کیا ہے جسے خواتین چلا رہی تھیں۔ اس کیفے پر صفائی کا بہت ناقص انتظام تھا، جو بھی ٹولز استعمال کیے جا رہے تھے وہ غیر معیاری تھے اور صفائی بالکل نہیں تھی۔ اس سلسلے میں انہیں اطلاع ملی تھی کہ ایک کیفے جہاں پر بہت ساری خواتین کھانا پینا کے لیے آتی ہیں وہاں پر جو بھی صفائی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے کافی صحت کے مراحل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں بلدیہ کے ادارے نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے اس کیفے کو سیل کر دیا ہے اور یہاں کام کرنے والوں کو جرمانے کیے ہیں۔
वजारत सेहत इस बारे में वाज़ेह तौर पर कहता आ रहा है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि अवाम की सेहत से खेलते हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो छोटा इदारा हो या बड़ा हो, उन्हें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। लिहाजा आप तमाम अफराद चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की ऐसी जगहों से खाने पीने की अशिया ना खरीदें जहाँ पर आपको डाउट हो कि यहाँ पर गैर मेयारी तरीके से उसे तैयार किया जाता है। दोस्तों, अब हम नज़र डालते हैं आप हजरात की जानिब से पूछे गए कुछ अहम सवालात की जानिब। एक मेरे भाई हैं आदिल मलिक उनका नाम है, उन्होंने एक अहम सवाल पूछा है कि अगर 2 हरूब लगने के बाद यानी कि फाइनल एग्जिट लगने के बाद जो ग्रेस पीरियड 2 महीने का मिलता है वो भी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद वो क्या कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि ग्रेस पीरियड ये नहीं होता है, ये फाइनल एग्जिट लगने के बाद आप हजरात को सऊदी हुकूमत वो टाइम देती है जिसमें अपने ड्यूज़ और अपने जो भी मुल्क का जो चीज़ें होती हैं उसे आप क्लियर करके ममलिकत से जा सकते हैं। याद रखिएगा कि कोई भी कंपनी या कोई भी इदारा कफ़ील जब आपका फाइनल एग्जिट लगाते हैं तो उसके बाद उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपका अकामा भी तकरीबन 2 महीने उसमें बाकी हों। अगर अकामा आपका एक्सपायर हो गया तो ये समझें कि आपके लिए मुश्किलात स्टार्ट हो गई हैं। लिहाजा कोशिश करें कि अपने अकामे की डेट हर सूरत में उसे याद रखें और फौरी तौर पर कोशिश करें कि अकामा एक्सपायर होने के से पहले लाजमी तौर पर ममलिकत से चले जाएं, क्योंकि ग्रेस पीरियड के चक्कर में अगर 2 माह आपने गुजार दिए और उसी दौरान आपका अकामा एक्सपायर हो गया तो आप फिर ममलिकत से फाइनल एग्जिट नहीं जा सकते हैं। एयरपोर्ट पर आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं। लिहाजा अपने लिए आसानी का मामला पैदा करें और अगर आपका फाइनल एग्जिट लग ही गया है तो लाजमी तौर पर थ्रू प्रॉपर चैनल जो भी आपका एक कानूनी तरीकाकार है तो आप फाइनल एग्जिट चले जाएं। दोस्तों ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की है। मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम।